अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवेज़ हटक के नून लीग ज्वाइनिंग के बाद अख्तियार वली फट पड़े। उन्होंने आज नून लीग को खुद ही एक्सपोज करके रख दिया। ये तक बोलिए मैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर लानत भेजता हूँ, और उन्होंने ऐसे ऐसे राज फाश किए जिन्हें सुनकर शहजाद अकबर भी हैरान रह गया। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। जिसको गाली पड़ रही है, जैसे आपने कहा ना कि आपके लीडर को, उनकी बेटी को, वजीर आजम को गाली पड़ रही है जिसकी तरफ से, तो मैं उसको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? जिसको गाली पड़ रही है, जब उसको फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सियासत बालातर है, तो फिर आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? बिकॉज वहां पर नवाज शरीफ नहीं रहते, नौशहरा में शहबाज शरीफ साहब नहीं रहता है, वहां पर मैं रहता हूं, वहां पर मेरी टीम रहती है, 35 साल से रहते हैं। हमने वहां पे लोगों को फेस भी करना है, हमने उनको जवाब भी देना है। मेरी क़ियादत, हमें बुलाते, हमें बिठाते, हमारा सर मांग ले, हाजिर है, कारकुन है, कारकुन की बात होती है, कारकुन अपना जो है एक अपना सजेशन देता है, मशवरा देता है, बाकी उसके बाद जो फैसला होता है वो लीडर का होता है। मुझे इस बात से कतन, मैं फिर लेट मी इसको रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। मुझे बुलाया गया था जिस दिन ये कैबिनेट बन रही थी, मुझे दावत भी मिली थी उस दिन की। फिर एक रात पहले मेरे पास मैसेज आया कि आप वो मीटिंग जो है तो कैंसिल हो गई है, लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि मतलब मैं दावत इस लिहाज से मिली थी कि आपको कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं। आई डोंट नो, लेकिन इतने मैसेज आया था कि आप पीएम हाउस में इनवाइटेड हैं, फला टाइम को आपने पहुंच जाना है। मैं, और उससे एक रात कबल फिर मैसेज आया कि आप ना आए, तो मैं कहा ठीक है। और लेट मी टेल यू, इस वक्त मेरी कौम सारी पाकिस्तान हमें सुन रही है, मेरी पार्टी सुन रही है, मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं था। इवन जो मेरे कोलीग दोस्त हैं, जो हमारे टॉक शो टीम के दोस्त हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं पीएमएलएन को, फेडरल गवर्नमेंट को, मैंने उनमें से भी किसी का राब्ता नहीं किया कि वो मीटिंग कल है या नहीं है। मैं कहा ठीक है, नहीं है तो ना सही। दुख मुझे उसका हुआ कि मतलब एक ऐसा बंदा कि खैबर पख्तूनख्वा में मालम जबा, बिलियन ट्रीज, BRT, और फिर ऐसे बंद, ऐसे डैम, वो 350 डैमों की कहानी आपने इमरान खान के दौर की सुनी होगी। उसमें ऐसे डैम हमारे अपने हल्के में, मेरे कौमी असम्बली के हल्के में बैठे लगे हैं, इन्होंने बनाए हैं परवेज खटक साहब ने, जिसमें एक की कीमत 10-10, 12-12 अरब। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ इख्तियार वली साहब, आपकी पार्टी के लिए इतनी सर्विसेज है और आप कह रहे हैं कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पहले मैसेज किया कि आप आ जाए पीएम ऑफिस, फिर वो कैंसिल हो गया, आपको उस बात का दुख नहीं है। शायद किसी और को भी बना दिया जाता आपकी जगह नून लीग में से, उसका भी शायद आपको दुख नहीं होता। लेकिन ये क्या बात थी कि आपको हटाकर आपके हरीफ जो 30 साल से, इतने सालों से आपके खिलाफ सियासत कर रहे हैं, उनका नाम शामिल कर दिया गया? ये इसकी क्या मंतक होगी फिर? ये मंतक मुझे अभी तक समझ नहीं आई, और मैं यही बात समझने की कोशिश। कहीं गलती तो नहीं कर बैठे, कहीं कुछ ऐसी जिसकी वजह से ये हुआ हो? नहीं, मैं क्या गलती करूंगा, मैं तो अपनी जमात के साथ लाइल हूं, ठेकेदार मैं नहीं हूं, पैसे कमाने वाला मैं शौकीन नहीं हूं, कब्जा माफिया मैं नहीं हूं, मैं ड्रग डीलर मैं नहीं हूं, कोई इलीगल बिजनेस मेरा नहीं है। अपने हलाल कारोबार में पैसे कमाता हूं, अपनी कमाए हुए पैसे अपनी सियासत पर लगाता हूं। दो कौमी नजरिया नवाज शरीफ, पाकिस्तान, ये हमारी मोहब्बत है और इसी के साथ हम लगे बंदे लोग हैं। जहां तक परवेज खटक साहब की बात है, तो बेशक उनको बनाना चाहें बना लेते, लेकिन ऐसे बंदे को बनाते जिसको हराने के लिए मुझे वाकई में एक वक्त लगा, लेकिन नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में मैंने उसको शिकस्त दी है, आधो-आध से बड़े वोटों से उसको मैंने हरा दिया था। अभी मेरे साथ वो कौमी असम्बली में मेरे साथ उसने मुकाबला किए, मैंने उससे ज्यादा वोट लिए हैं। मेरे मिनते नवाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई इलेक्शन से पहले। एक तो चले ये आप लोगों का मामला है ना कि आपके वो हरीफ है, लेकिन दूसरा उनकी कोई वफाक में सीट्स भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी हुकूमत उनकी 2, 3, 4 सीटों की मोहताज हो और गिर जाएगी अगर उनको नहीं शामिल किया गया? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप बताइए, परवेज खटक साहब के पास, उस बेचारे के पास तो काउंसलर भी नहीं, वो तो खुद अभी एक नौशहरा कैंट में बाय इलेक्शन हुआ है काउंसलरी का, एक वार्ड का खाली हो गया था, एक बंदा छोड़ गया था, तो वो इस पे इसने अपना बंदा खड़ा किया। हाँ, वो बात तो सही है, बल्कि खबरें ये भी आ रही थी शायद वो JUIF में शमूलियत इख्तियार कर ले, पार्टी से पहले उन्होंने इलेक्शन के बाद भी कहा था कि मैं पार्टी के सदार छोड़ रहा हूं। नॉट ओनली JUI, इससे पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता कर चुके हैं, उन्होंने उनको रिफ्यूज कर दिया कि हम आपका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। फिर उसके बाद एमल वली खान से उन्होंने राब्ता किया, वो भी उन्होंने भी कहा कि मैं आपको नहीं रख सकता। फिर मौलाना फजल रहमान ने भी उनसे इनकार कर दिया। तो वो तो एक अलग चीजें हैं, लेकिन आपने, क्योंकि अपने ट्वीट में भी ये लिखा हुआ था, बिलियन ट्री सुनामी की आपने बात की, मालम जब्बा, BRT, इन तमाम आपने कहा कि ये उनके ऊपर दाग थे जो अब धुल चुके।
لیکن ہم نے ابھی 2 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب سے جب سوال کیا کہ آپ کی بھی تقاریر ہوتی تھی کہ اگر نیب آزاد ہے تو پرویز خٹک گرفتار ہونا چاہیے، تو اب وہ آپ کی کابینہ میں شامل ہو چکے ہیں، تو رانا ثناء صاحب نے کہا کہ جب تک کوئی ثابت نہیں ہوتا کسی پہ جرم تو پھر وہ ایک سیاسی الزام ہی رہتا ہے نا۔ اچھا، یہ رانا ثناء صاحب جو ہے میرے تو بڑے ہیں، وہ ان کا موقف ہو سکتا ہے، لیکن میں خود بلین ٹری کا میں وہ موور ہوں کہ میں نے اسمبلی فلور پر اس پر میں موومنٹ لائی تھی، میں نے موشن لائی تھی، تو اس میں پھر ایک کمیٹی بنی تھی، اسمبلی کی سلیکٹ کمیٹی بنی تھی، جس میں کچھ لوگ اپوزیشن کی طرف سے تھے اور کچھ حکومت کی طرف سے تھے، پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ہم نے کہا کہ ہمیں آدھے درخت دکھا دو یہ بلین ٹری کے، تو اس میں سے پتا چلا کہ آدھے درخت بھی موقع پر نہیں ہیں، اور جو درخت نہیں ہے ان کے لیے جو مالی رکھے گئے ہیں وہ ابھی تک تنخواہ لے رہے ہیں۔ صحیح۔ اب اختیار صاحب مجھے بتائیے گا، کیونکہ کچھ آپ کے ورکرز میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ وہ آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور کنڈیم کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک کو ان کی جگہ پہ کیوں شامل کیا گیا۔ پھر بیرسٹر آپ سے پروگرام میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا بہت بہتر ہوتا اگر اختیار ولی صاحب کو جو ہے وہ کابینہ میں شامل کیا جاتا۔ تو آپ کیا براہ راست اپنی لیڈرشپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا آپ نے، ان سے بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے آپ؟ بالکل، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کل میسج کیا ہے، اور آنریبل ہمارے جو قائد ہیں جس کے ہم سب کارکن ہیں، نواز شریف صاحب، وزیر اعظم سمیت ہم سب نواز شریف کے کارکن ہیں، میں نے ان کو بھی میسج کیا ہے کہ مجھے سننے کا موقع دیں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میرے قائد کی آئی تھی میرے پاس کال، اور ان کا میسج مجھے مل گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں جلد آپ کو ملاقات کے لیے بلاؤں گا، لیکن اس کو 10-12 دن ہو گئے ہیں۔ تو لیٹ سی، میں اپنی قیادت کے ساتھ بیٹھوں گا، بات کروں گا، لیکن خیبر پختونخوا میں دس از ناٹ اونلی دا کیس آف اختیار ولی، لیکن اس میں سوال مسلم لیگ، کیونکہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا وہ ملیں گے آپ سے۔ ابھی جہاں تک میری نالج ہے خیبر پختونخوا کا ایک وفد جو ہے وہ جا کے ملا ہے نواز شریف صاحب سے، جس میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب تھے، زاہد خان جو این پی کے ہیں وہ تھے، دوسرے رہنما تھے، تو اس میں آپ کو نہیں بلایا گیا؟ نہیں، مجھے اس میں نہیں بلایا گیا، لیکن میں نے ون آن ون مانگا تھا کہ مجھے اکیلے میں وقت چاہیے، ٹھیک، میں ذاتی طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، یہ میرا مسئلہ اب نہیں رہا، اور نہ صرف میرا ذاتی مسئلہ ہے، ایک کارکن کی اپنی قیادت کے آگے کوئی وہ نہیں ہوتی، ہم نے صرف اپنی بات اور اپنی تجویز رکھنی، صحیح۔ لیکن خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ میسج دینا غلط ہوگا کہ جو کل کے چور تھے وہ آج چور نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ فیلنگ بھی اٹھ رہی ہے کہ کیا مسلم لیگ نون میں رہتے ہوئے اگر ایک بندے کے پاس پنجاب کی سی وی نہ ہو، پنجاب کا ڈومیسائل نہ ہو، یا کسی دوسرے خیبر پختونخوا کا ہو، اس کا اگر ڈومیسائل ہو، تو کیا؟ جی تو ناظرین، یہ تھے آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔